Nawala si Ashley. Ayan. Ashley, baby. Ashley, natusok ka, baby. Hindi po. Masakit yung tusok mo. Hindi po. Eh, si Mama Kim Kim natusok. Apo. Masakit. Apo. Paano umiyak si Mama Kim Kim? Natusok ka, baby? Sino nagtusok sa Mama Kim Kim? Doktor. Doktor? Sabay, doktor yan ah. O wala skin kim. Eh, nawala si Kim Kim yan. Si Ashley na lang. Bulaga. Wala skin kim. Ala, o yan oh. Wala skin kim. Wala skin kim. Ayan, daganan si Kim Kim ng ni Angel, baby Angel. Asa ano si baby Ashley. Ayan ah, ang ganda. Ito na lang din siya. Tin, 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 tin. Ay, Yung turo ni Rasid. Tin, tin, tin. Galit si baby, si Mama Kim Kim galit. Ah, ganun. ah.